السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ بعض المصطلحات التي تتعلق بالملابس les vêtements. إذن فلنبدأ إن شاء الله. Quand il fait chaud, je porte. عندما يكون الجو حارا ألبس. Quand il هنا فقط في النطق الدال تقلب تاء، فنشرك الدال مع الإي فتصبح quand il fait chaud. دائما quand وراءها il تنطق quand il fait chaud je porte ألبس. عندما يكون الجو حارا، ونحن يعني رأينا في السابق أننا عندما نريد أن نصف الجو نستعمل le verbe faire. Elle fait chaud, elle fait froid وهكذا. إذن quand il fait chaud je porte un polo. Quand il fait chaud je porte un t-shirt. Quand il fait chaud je porte un short. Quand il fait froid maintenant، عندما يكون الجو باردا الآن، je porte. Quand il fait froid je porte un sweat, un pantalon, je porte un pull. Quand il fait froid je porte un manteau ou bien un blouson. Un blouson يعني يشبه الجاكيت. Un blouson. Quand il pleut عندما تمطر je porte. Quand il pleut عندما تمطر je porte un imperméable. Un imperméable هو عبارة يعني مثل المانتو، وهو يعني لا يسمح بدخول المطر، يعني لا يسمح بدخول المطر. Un imperméable. Quand il pleut je porte aussi des bottes. نعم des bottes. Qu'est-ce que c'est؟ الآن سوف نحاول أن نتذكر بعض الأسماء الصور الآتية المتعلقة بالملابس. Qu'est-ce que c'est؟ jacket. Qu'est-ce que c'est؟ polo. Qu'est-ce que c'est؟ un short. Qu'est-ce que c'est? un sweat. Qu'est-ce que c'est? un pantalon. Un imperméable. On porte un imperméable quand il pleut. Un pull. Une dame porte السيدة تلبس un chemisier، وهو القميص الخاص بالنساء. un chemisier. une jupe. تنورة. une jupe نقول لها بالدارجة المغربية الصاية. une robe. فستان. une robe. des chaussures. des sandales. un monsieur porte. يعني السيد ماذا يلبس؟ ماذا يلبس؟ une chemise. قميص. une chemise. un pantalon. une veste. une cravate. des chaussures. le week-end يعني نهاية الأسبوع. le week-end je porte. ماذا ألبس في الويكند؟ le week-end je porte un jean. un t-shirt. des tennis. une casquette. une casquette. إذن هنا نخمن un pantalon, une veste, des sandales, une cravate, une chemise, un t-shirt, des chaussures, une jupe,
une robe, des tennis, un paire de tennis. كذلك كما في الإنجليزية a pair of scissors or وهكذا. Une paire de tennis, donc des tennis. Un chemisier, un short. Les accessoires, الأكسسوارات، اللوازم، les accessoires كما قلنا. الاس هنا عندما نشرك الاس مع الأ تصبح ز، لأن هنا الاس ما بين يعني أعدت يعني أكثرت كثيرا في إعادة هذا الشيء. يعني les accessoires S entre deux voyelles. Les accessoires اللوازم. Un chapeau pour une femme. Un chapeau pour un monsieur. Un chapeau pour un monsieur. Des chaussettes. جوارب. Des chaussettes. Des tennis. Une ceinture. Belt. Une ceinture. Un maillot de bain. يعني للسباحة. maillot للسباحة. de bain. Un maillot de bain. Un sac. Des lunettes. Des lunettes de soleil. يعني للشمس تصلح نظارات شمسية. Des lunettes de soleil. نظارات شمسية. Des lunettes de soleil. إذن هنا A. Une ceinture. B. Des chaussettes. C. Des lunettes. D. Un imperméable. Quand il pleut, je porte un imperméable. عندما تمطر ألبس هذا un imperméable. يعني لكي لا يدخل المطر عبر الثوب. E. Un sac. F. Des bottes. G. Un pull. H. Des lunettes. ممكن نقول هنا H. Des lunettes. ويمكن أن نسمي يعني هذه الصورة des lunettes de soleil. يعني نظارات شمسية. وهنا des lunettes. I. Un maillot de bain. J. Un chapeau. Qu'est-ce que tu portes? Écrivez une liste des vêtements que tu portes aujourd'hui. ماذا تلبس؟ اكتب. يعني لستة قائمة. Écrivez une liste des vêtements que tu portes aujourd'hui. اكتب قائمة من الملابس التي تلبسها اليوم. إذن حاولوا أن تكتبوا، أن تصفوا ماذا تلبسون اليوم، وإن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة سوف يعني نقوم بتمرين كتابي لنصف ماذا نلبس يوميا كي نتدرب أكثر فأكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.